على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. مكة سريفة أيتي لا نسأود غمر كبت المعروفة الكون أضاء بك مكة سريفة أيتي لا نسأود غمر كبت المعروفة الكون أضاء منك مكة سريفة هيا بنا نسعد ونقدم كعبة المغروفة الكون أضاء بك مكة شريفة هيا بنا نسعد ونقدم كعبة المغروسة. الكون أضاء منك مكة سريفة هيا بنا نسعد ونقدم كعبة المغروسة الكون أضاء منك مكة سريفة هيا بنا نسعد ونقدم كعبة المغروسة. طلعوا عرفات ولبوا ألوناهم صلوا ببنايا عيني هدى ضحاياهم. طلعوا عرفات ولبوا ألوناهم صلوا ببنايا عيني الكون أضاء منك مكة سريفة هيا بنا نسعد ونقدم كعبة المغروسة الكون أضاء بك مكة سريفة نسعد ونقبل كعبة المغروسة. شربوا من زمزم كأسا أيانهم تركوا الذنوب جميعا أحالوا بلاهم. شربوا من زمزم كأسا أيانهم تركوا الذنوب جميعا أحالوا بلاهم. الكون أضاء منك مكة الشريفة هيا بنا نسعد ونقدر كعبة المغروفة الكون أضاء منك مكة الشريفة هيا بنا نسعد ونقدر كعبة المغروفة.
صلى عليك الله يا أدناني صلاة عليك الله يا أدناني يا مصطفى يا صاحبة الرجاني يا مصطفى يا صاحبة الرجاني
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Marhaban ahlan wa sahlan bi khudurikum Habib Hamzah bin Abdullah Barum dari Tanggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidinal Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Al-ayah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Al-ayah. Hadratal muhtaramin, para kiai, para habaib, para asatid, tokoh masyarakat, aparat pemerintahan, Bapak Kades beserta perangkatnya, hadirin hadirat rahimakumullahu jami'an, sebadan kaula amul ja'aki, langkong-langkong para masyayikh sehadir al-mukarram Kiai Haji As'ad Ridwan, pengasuh Pondok Pesantren Midrorul Ulum, Al-Mukarram Habib Hamzah bin Abdullah Barum, seampun hadir di tengah-tengah kita pada malam are semangken, sebadan kaula ta'aten ben ta'zimin. Alhamdulillah asyakar daka Allah subhanahu wa ta'ala, sekak dimah kaula sareng para ajunan seteja malam semangken sempat hadir dalam rangka Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan haul almarhum Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Dalam keadaan sihah wal afiyah dan dalam keadaan ta'ojen. Alhamdulillah. Salawat beserta salam ngereng atoraki daka junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malar manter kaula ban panjenengan sehadir dalam majlis Kak Dintoh senantiasa ngaolia syafaat dunya ngantos ke akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin onjangan sebadan kula mulyakake, sebelum menyampaikan susunan acara seperti dilaksanaake malam semangken, badan kaulah mewakili Ustadz Abdul Wahab sekeluarga. Sepertama ngatoraki matur sekelangkong sesobung betesah atas hadir panjenengan sedaya, benduaan panjenengan sedaya. Muga-muga hadir kaula ban panjenengan Kak Dintoh ada tiyakina kebagusan daka Ustadz Abdul Wahab sekeluarga. Amin amin ya rabbal alamin. Nomor 2, badan kaula mewakili keluarga mengucapkan ribuan permohonan maaf daka panjenengan sedaya. Mungkin bada sesuatu saya tak cocok, saya kurang pantas dan lain-lain. Nah, terutama tempat takok bada saya beca bengkongah karena mareojen Ustadz Abdul Wahab sekeluarga nyono sobora karena memang kondisinya mareh ojen. Moga-moga tak ojen sampai lastare marena. Para tantretan sebadan kula mulyakake, rangkaian acara seperti dilaksanaake malam semangken ing kibanika pertama pamausan tawassul suratul Fatihah seperti pimpin sareng beliau Al-Mukarram Kiai Haji As'ad Ridwan. Kemudian nomor 2 pamausan suratu Yasin
seperti pimpin sareng beliau Al Mukarram Ustadz Rosyidi. Senomor telo pemausan sholawatun nabawiyah bersama dengan Jam'iyah Hadroh Al-Fatih nanti akan dipandu oleh Bapak Kades Kasihan Timur Bapak Haryanto. Senomor 4 merupakan acara inti malam samangken engki panikah Mawaidul Husna yang akan disampaikan oleh beliau Al Mukarram Al Habib Hamzah bin Abdullah Barum. Senomor 5 penutup doa barokah. Insyaallah beliau juga yang akan memimpin. Hadirin hadirat rahimakumullahu jami'an. Sebedan kula muljaaki kak dintoh rangkaian acara seperti ilaksanaaki malam semangken. Kaangku sing kata bektoh maka ngireng kita bersama-sama mengikuti acara sepertama engki panikah pemausan tawassul suratul Fatihah kepada Al Mukarram Kiai Haji As'ad Ridwan waktu yatoraki. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu ila hadratri Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'ali wa ashabihi wa dhurriyyati wal baitihi minal anbiya'i wal mursalin wa jami'il awliya'illahi ta'ala wal ulama'il 'amilin wa sada'i wa salihin min masyarikil ardil amur biha wa sayyidina Hidir wa sayyidina Ilyas Abdul Qadir Yani Qadas wa jami'il awliyatis al-ma'rufina fi baladina Indonesia wa usulihim wa usuli uslim wa furu'ihim syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal marhum wal marfur lah Habib Abdullah Asgab almarhum al-maghfur lah Habib Abdullah Idrus almarhum al-maghfur lah Habib Abu Bakar Asgab wal marhum al-maghfur lah Habib Abdurrahman Al-Idrus Asgab almarhum al-maghfur lah Habib Muhammad Al-Idrus almarhum al-maghfur lah Ki Haji Abdul Hamid Pasuruan almarhum al-maghfur lah Ki Haji Zaini Mun'im wal almarhum wal-maghfur lah Ki Haji Zaini Ki Haji Muhammad Hasim Zaini almarhum al-maghfur lah Ki Haji Abdul Wahab Zaini almarhum al-maghfur lah Haji Abdul Haq Zaini almarhum al-maghfur lah Abdul Aziz Temporejo wa usulihim wa usulihim qaddasallahu rafarallahu wa wasallallahu barabna radhurihum wa adhumul jannata birisab syai'il lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summal fatihatu ila hadratil almarhum Puju Sutran wal marhum Puju Pajeng wal marhum al-maghfur laki Haji Muhammad Toha wal marhum al-maghfur laki Haji Abdul Jalil wal marhum Pak Ruhan wal marhum iri sekalian wal marhum Pak Torawi sekalian wal marhum Pak Toriah sekalian wal marhum Pak
Sunariam sekalian, wa almarhum Pak Punang, wal marhumah Haja Maimunah, wa almarhum Pak Tobroni, wa almarhum Haji Abdul Mukti, wa almarhum Pak Sunardi, wa almarhum Pak Ami sekalian, wa almarhum Pak Jono, wa almarhum Haji Abdul Qahar, wal marhumah Bu Sriatun, wal marhumah Bu Ngatiem, wal marhum Pak Musaki, wal marhum Pak Atmo, wal marhumah Bu Bunari, wal marhum Bunari, wal marhum Pak Sutra, wal marhum Pak Fusiti, wal marhum Nadi, wal marhum Pak Tongit, wa usulim wa usul furfur qaddasallahu rabbana dumuduhum wa sallallahu wa rabbana wardarahum wa adalumul jannata bi sabsa'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah terakhir ngireng onda Allah Subhanahu wa taala, semoga kalaban barokah nasal Fatihah ben keistimewaan nasal Fatihah ben rahasia nasal Fatihah sekak dima beten kula sareng panjenengan esa semangken mengalami cuaca tak menentu jika dintonyo onda Allah Subhanahu wa taala bedena ojen moro-moro datang kak dintoh malar moga dadi ojan si rahmah, dadi ojan si barokah. Ben moga-moga kalaban barokah Al-Fatihah ben kisah Fatihah beten kula sareng panjenengan sedaya ben keluarga beten kula sedaya ben nak foto beten sedaya moga-moga paringna selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Ben moga-moga sehatane, moga-moga pertanian yang sukses. Ejawakina dari penyakit, ejawakina dari banjir, ben sukan sehat keng senika jukan moga-moga ya parengna berhasil. Alama nawaina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Matur selangkung seterusipun pemausan surat Yasin sepe dipimpin sareng beliau Al Mukarram Al Ustadz Rosyidi waktu iya toraki. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahum bala wa huwal khallaqul alim. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Kaangkuy acara seterusnya engki panikah pemausan sholawatun nabawiyah bersama dengan adik-adik Jamiyah Hadroh Al-Fatih dari Bagon Gedung Sumur. Kepada Bapak Haryanto mohon untuk naik ke pentas. Allahumma sholli ala Muhammad. Dekat stage hadirin hadirat saya betul kaulah hormati dekat para alim ulama, para kiai, wabil khusus sepetin kaula ta'zimi dekat beliau Habib Abdullah Ba'arum Banjugan
deka beliau seperti kaula ta'atimi Kiai Haji Abdul Mujib Marzuki, bendeka beliau Kiai Haji As'ad Ridwan, deka beliau juga Ustadz Sujai kalaban Ustadz Rosyidi seperti kaula ta'atimi, ben juga dekah keluarga Ustadz Abdul Wahab, moga-moga diparingi sehat ngolia barokah, amin ya rabbal alamin. Ngireng areng sareng mau sholawat kalaban asambung deka beliau Syekh Beten kaulih sareng ajunan stage diagungkan deka beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bengireng kalaban barokanah beliau ampun hadir di tengah-tengah kita yang kiga dintoh Dzurriyyah Kanjeng Nabi Habib Hamzah Abdullah Ba'arum berada di tengah-tengah kita yang kiga dintoh kalaban dzurriyyah Kanjeng Nabi ngireng nyoon barokah, moga-moga barokah kak dintoh bisa asambung benje asambungah kalaban asambung sareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Fi hubbi sayyidina Muhammad nurul li badaril huda mutammam qalbi yahinnu ila Muhammad ma zala min wujdihi mutayyam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Mali habibun siwa Muhammad khairir rasulin nabil mukarram saukul muhibbi ila Muhammad afnahu summa bihi tahayyam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Fil hasri syafi'una Muhammad munjil khalaiki min jahannam miladu sayyidina Muhammad munjil khalaiki min jahannam. Allahumma salli ala Muhammad
يا سيد الرسل المقدم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أرجو الشفاعة من محمد لو كنت أرتكب المحرم من جوى ملجأنا محمد يوم الهوان به تهسم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم والنور جاء به محمد والحق بين إن تكلم على السماء سما محمد جبريل قال له تقدم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم والدين أدهره محمد والكفر أبطله فهدم صلى الإله على محمد والآل كلهم وسلم اللهم صل على محمد صل عليه يا ربي صل عليه وسلم وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم فاهتز الأرش ضربا واستبشارا
وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواء من فهره وفضله إلى نهاية تمام حمله ولما استتبع الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرقت القلوب بجاجة بوجود المصطفى ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله
سعد وبجاهي يا إلهي جد وبلغ كل مقصى يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وإذا نجا سبيلي كيف به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهي في جواري خير مكان يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجلى طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدى أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع كن شفيعا يا حبيبي يوم حشري واجتماع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوا على النبي محمد Alhamdulillah bersih. Kare tampar lagi. Alhamdulillah. Moga-moga pada eterema sareng Allah Subhanahu wa taala. Langkong-langkong saya beri, langkong-langkong saya sedekah. Moga-moga kula panjenengan termasuk orang saya sedekah. Para tantretan sebadan kula mulyaake, ampun petenang leolena sabak nengi berkat kabi mare ngaji bersama-sama sekira tak le tolian kasih oleh ki guru male oleh ilmu saya manfaat beda setong keterangan dari Kiai Fathullah Fudoli Rabatantoh gelak dan gula ngaji kepada beliau ternyata obeng seesolaweten ki guru kan banyak iki banyak lekak disa kening egebay cimat
sabe neng dompet tah atau beneng eko takah sabe pas panjenengan alako pecakan kimun tak alako liya kampa debunah neng salah setong kitab terangaki caipon bahwa obeng kak dintoh bisa nyelok kanjana kikor usaha nyaman manusia men panjenengan tadi obeng bakon baca solawat sambil serepok sambil baca solawat serepok sabe boleh pas kelakun alako insyaallah hasil insyaallah mun tak alako para tantretan sebadan kula muljaki hadirin hadirat rahimakumullah kini tiba saatnya kaula ben panjenengan merengaki budebu sesae budebu sesangat agung malam samangken sebediatoraki sarang beliau dzurriyyatir rasul keturunan Rasulullah sebekal medepak dek kauleuban panjenengan moga-moga asambung sampai depak ke Rasulullah kepada Al-Mukarram Al-Habib Hamzah bin Abdullah Barum waktu sareng tempat ia toraki Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dunub wa tuslihu bihal qulub وَتَنْطَلِقُ بِهَا الْعُزُوبُ وَتَلِنُ بِهَا الصُّعُوبُ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ إِلَيْهِ مَنْسُبٌ أَمَّا بَعْدُ. Pertama-tama saya kaula mulja'aki para tokoh masyarakat, para asatid, para hadirin, terutama khususnya kepada sahibul hajah Ustadz Abdul Wahab sekeluarga larmoga kaula sareng panjenengan sateja mendapatkan cinta dari Rasulullah SAW. Semoga hadirnya malam Kak Dinto kaula sareng panjenengan sateja mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Malam Kak Dinto sahibul hajah memperingati kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Pencuken memperingati haulnya seorang wali besar yakni Ki Abdul Hamid Pasuruan. Mudah-mudahan kaula sareng panjenengan sateja mendapatkan barokah dari Ki Abdul Hamid. Memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, Kak Dinto sangat pantas untuk kita, kewajiban kita untuk bagaimana membuktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak langkong saya aroko paten keluh. Siap? Sep aroko paten kelu. Saya aroko paten kelu. Deki mon mare acara opak bi demar dena tak napa.
Siap. Allahumma sholli ala Muhammad. Pate mardena paten mon eman kantunge kade rokok. Alhamdulillah. Kita ini harus tahu bagaimana cara untuk membahagiakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat sejarahnya para sahabat. Saat beliau semua para sahabat saat memeriahkan kelahirannya Nabi Muhammad, semuanya nangis luar biasa. Bahagianya luar biasa, rindunya luar biasa. Kenapa? Karena sejarah para sahabat cintanya kepada Rasulullah bukan cuma lisan, tapi membuktikan cintanya kepada Rasulullah, nyawanya diberikan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bulan Maulid ini kita seharusnya sadarkan diri kita, sebagaimana di bulan Maulid ini harus mempersibukkan diri kita untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bulan Maulid ini adalah bulan kelahirannya Nabi. Nabi yang sangat mulia, Nabi yang sangat agung di mata Allah, yang mana sebelum diciptakan oleh Allah, nurnya Nabi Muhammad sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking khususianya luar biasa, saking cintanya Allah kepada Rasulullah, semua yang ada di tiang-tiang aras semuanya berkalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saking cintanya Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat sejarahnya para kiai-kiai dahulu. Setiap bulan Maulid tidak ada lisannya terkecuali untuk bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena begitu banyak keutamaan fadilah bagi orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ada satu hadis mengatakan inna aulan nas biyaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Nabi berkata, sesungguhnya nanti di kelak yaumul qiyamah yang paling terdepan adalah aktsaruhum alayya salatan, paling banyak membaca sholawat. Dan sholawat ini amalan-amalan yang baik. Sholawat ini yang akan dikenal langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya kita santai di rumah, atau sambian juk tojuk katibi atau sarang kanca-kancana, sibukkan lisan kita untuk sholawat. Biar apa? Biar dikenal oleh Rasulullah. Kalau sudah dikenal oleh Rasulullah, dipastikan orang tersebut dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana yang sehari-harinya kita tidak pernah lepas dari bermaksiat? Kita sering melanggar dari perintahnya Allah. Salat kita tidak pernah salat karena kita lebih sibuk dengan dunia, atau kita ini melakukan hal-hal yang telah dilarang oleh Allah, judinya atau yang lain. Lalu bagaimana sampian ya? Nanti kelak di hadapan Allah kita diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah.
Kita boleh senang-senang, silakan berbahagia. Semaunya kalian, semaunya sampian sateja. Tapi ingat, apa yang telah dilakukan kalian di dunia akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah summa alhamdulillah, Sohibul Hajah Ustadz Abdul Wahab mengundang sateja si hadir ika denta untuk bersama-sama, untuk sebagaimana kita seharusnya sebagai umat dari Nabi Muhammad, kita membahagiakan kekasih Allah yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang mengadakan maulid, Bapak, orang ngadaki maulid nikah bener dinte soki kada, bukan nunggu kaya dulu baru mengadakan maulid. Tidak ada. Allah memberitakan, banlah kaya, ban pesen banyak, ban ngadaki maulid. Tidak ada. Tidak ada ceritanya. Walaupun sampean cuma mampu membeli air aqua untuk dihidangkan kepada orang-orang hadir karena ada rasa cinta kepada Rasulullah, ada niatan untuk mengagungkan, membahagiakan Rasulullah, maka orang tersebut dipastikan orang tersebut akan dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kumpulnya kita ini dengan orang-orang soleh, dipastikan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak ada satupun yang tidak dikabulkan. Oh, orang ini tidak dikabulkan. Orang soleh ini pasti dikabulkan oleh Allah. Orang soleh, orang yang taat kepada Allah, orang yang takut kepada Allah, dipastikan orang tersebut dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisahnya Syekh Mansur. Ada seorang budak ini benarin neka eganyang sareng majikanna. Budaknya ini, pembantunya ini setiap hari eki kiri. Benar eki kiri. Tak temu bener, salah bener pokoknya eki kiri bi majikanna. Majikannya ini, kalau kita membahas majikannya ini setiap hari maksiat. Tak tahu mana apa jeng, ngelakone hal haram, dan melampiaskan kepada pembantunya. Pembantunya itu lemen setiap hari, dimarahin setiap hari. Tapi suatu ketika pembantunya ini diperintahkan oleh majikan untuk membeli sesuatu di pasar. Dipanggil oleh majikan, "Hei budak, ya engkau endi pese, bingko ban esoro entar ke pasar, meliaki cukup kok." Eki jan budak gitu. Karena disuruh oleh majikan, tidak mungkin menolaknya. Kalau seandainya menolak, ya malah tambah dimarahin, malah eki kirin ke budak ini. Siap, berangkat ini budak. Sampai budak ini sampai ke pasar, ternyata di pasar ini tutup semua. Pasarnya ketutup semua, tidak ada satupun yang jual. Bingung ini budak, ada apa ini? Kok pasarnya tutup semua? Kok tidak ada satupun yang menjual? Ada apa ini? Budak ini kebingungan dan penasaran, ada apa? Ditunggu 1 jam, 2 jam, 3 jam. Ala kuliah. Kemudian pembantu ini ada satu orang berjalan, dipanggil oleh pembantu ini, "Hei fulan, sini. Saya mau tanya, kenapa pasar ini kok tutup semua? Apa? Ada saya jual, satu pun tidak ada yang jual. Ada apa?" Oh, ternyata orang yang berjalan ini menjawab, "Oh iya, hari ini semua penghuni pasar ini datang kepada rumahnya Syekh Mansur
datang ke tempatnya orang soleh. Semuanya penghuni, semuanya satu desa, semuanya hadir di dalam acara majelis sholawatnya Syekh Mansur. Di mana Syekh Mansur? Katanya pembantu. Oh di sana tempatnya. Oh baiklah. Subhanallah. Tidak lama pembantu ini saking penasaran nah, dateng nih ke rumahnya Syekh Mansur. Sampai ke rumahnya Syekh Mansur, ternyata benar yang dikatakan orang tersebut. Banyak orang, satu desa semuanya banyak. Bersolawatan bersama, berzikir bersama. Kemudian pembantu ini duduk paling belakang, paling budi. Setelah acara selesai, satu orang ini mendekati orang yang soleh tersebut yang bernama Syekh Mansur. Sampai mengatakan, ya Syekh Mansur, saya mau minta uang. Kata Syekh Mansur, wallah saya tidak punya uang sekarang. Tapi kau tenang, saya akan mengumumkan kepada orang yang hadir, siapa tahu ada yang hadir ini membawa uang dan membantu engkau. Engkau sabar dulu. Itu ke Mekah, kemudian diumumkan. Lah subhanallah, pembantu yang tadi yang sudah ada di belakang ngangkat tangan. Saya Syekh Mansur, saya mempunyai uang 4 dirham. Kemudian dijawab oleh Syekh Mansur, baiklah, kalau engkau punya 4 dirham, aku akan balas 4 doa buat engkau, khusus ba'en. Baik ya Syekh Mansur. Pembantu ini membawa uang tersebut diberikan kepada Syekh Mansur, kemudian Syekh Mansur diberikan kepada orang yang membutuhkannya. Setelah itu Syekh Mansur mengatakan kepada orang yang memberi, pembantu ini, yang berstatus pembantu gelek nih, saya kirim lo lebih majikan. Hai fulan, engkau mau minta doa apa? Aku sudah memberi 4 doa kepada engkau. Engkau mau minta doa apa? Kemudian pembantu ini dengan lantangnya, dengan semangatnya, sampai mengatakan, ya Syekh Mansur, doakan majikan saya. Saya ini sebagai status budak. Doakan majikan saya, semoga majikan saya ini bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Didoakan oleh Syekh Mansur untuk majikan orang tersebut ini. Kalau kita bayangkan, doanya orang soleh ini tidak pernah tertolak, pasti dikabulkan. Sampean alhamdulillah Kak Dinto, saya hadir Kak Dinto, banyak kiai-kiai, guru-guru kita. Sampean ini kesempatan sampean. Sampean datang, ada ustadz di sini, ada kiai di sini, bukan untuk dimusuh, tapi meminta barokahnya. Kalau kita tidak, akhir zamannya tidak. Kalau kita zaman dulu, itu ulama-ulama dicari esareh, walaupun itu jauhnya di Banyuwangi aja dan Soko. Untuk apa? Mengharap keberkahan dari ulama. Tapi kalau sekarang, kalau tidak sejalan, tidak sependapat, maka ulama tersebut dimusuh. Ini sangat salah. Ini yang kita harus rubah. Ulama ini adalah pewaris para nabi. Kita sebagai orang yang awam, kita sebagai orang yang masih belum puas untuk mencari ilmu, haus tentang cari ilmu, kalau kita tidak dekat kepada ulama, kalau kita tidak mau mengenalkan dirinya kepada ulama, terus kita mau mendekat dengan siapa? Oh, dekat dengan orang-orang yang telah jauh dengan Allah. Sekarang banyak teman yang bisa menjadi mudarat. Ada juga teman yang bisa menjadi obat buat kita semua. Tergantung pilihan teman kita. Kalau sampean punya teman ustadz, insya Allah
sampean sedikit demi sedikit insya Allah faham tentang syariatnya Allah SWT. Tapi kalau sampean ngancain orang yang jauh kepada Allah, yang mana temannya bermaksiat setiap hari, dipastikan orang tersebut akan nular kepadanya, pasti. Jadi sampean tergantung pilihan teman sampean. Jadi kalau kita punya anak, lebih baik kita taruh di pondok pesantren. Jangan bangga, oh saya punya anak ingin jadi dokter. Oh anak saya akan ingin jadi polisi. Tidak ditanya nanti, oh berpolisi, oh sudah selamat. Tidak. Sampean akan ditanya apa yang telah dilakukan di dunia. Apa yang telah sampean lakukan di dunia? Apa sampean sudah mengikuti perintah Allah? Apa sampean sudah menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW? Kita butuh bukti, Bapak. Bukti. Au mau melolo, bukti. Kita kembali lagi dengan cerita Syekh Mansur. Apa yang kau minta? Doa. Yang pertama kau minta apa? Yang pertama, doakan majikan saya semoga bertobat kepada Allah. Didoakan oleh Syekh Mansur. Yang kedua kau minta apa? Yang kedua, saya minta Syekh Mansur doakan saya. Saya ini berstatus budak. Doakan saya semoga saya ini dibebaskan dari perbudakan. Didoakan oleh Syekh Mansur. Yang ketiga kau minta apa? Yang ketiga doakan saya pulang dari sini, saya mendapatkan rezeki 4 dirham untuk menggantikan uang majikan saya. Kenapa? Karena uang yang saya kasihkan kepada fakir miskin tadi itu uangnya majikan saya. Kalau seandainya saya tidak bawa uang tersebut, saya yang dimarahin, saya dicaci. Maka doakan saya. Pulang dari sini saya mendapatkan rezeki dan menggantikan uang dari majikan saya. Didoakan oleh Syekh Mansur. Yang terakhir, engkau minta apa? Ya Syekh Mansur, yang terakhir saya minta doakan saya. Doakan majikan saya. Doakan orang-orang yang hadir kepada engkau ini. Semoga kita diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Didoakan oleh Syekh Mansur. Pulang ini budak, depak copot kiri. Dimarahin ini budak. Dari di mobil. Kenapa kamu kok lama? Saya merintahkan sampai kamu ini disuruh beli sesuatu, kenapa kok tidak membawa? Tunggu dulu majikan, jangan marah dulu. Saya betul, saya ke pasar, ternyata di pasar tutup semua. Ketika saya menunggu 1 jam 2 jam, ternyata tidak ada satu orang pun yang membuka, yang jual. Saya menunggu sampai ada satu orang lewat di jalan. Saya memanggil, kemana ini penghuni semua? Ternyata semua kumpul di rumahnya Syekh Mansur. Saya berangkat kepada Syekh Mansur, ke rumahnya Syekh Mansur. Sampai ke rumah Syekh Mansur, saya ikut kegiatan Syekh Mansur, bersolawatan bersama, ngaji bersama. Kemudian majikan, ketahuilah ada satu orang datang kepada Syekh Mansur. Datang kepada Syekh Mansur, ya Syekh Mansur, ada orang ini meminta uang kepada Syekh Mansur. Syekh Mansur tidak mempunyai uang. Kemudian Syekh Mansur ini mengumumkan orang yang hadir, siapa tahu ada yang membantu. Karena saya membawa uang 4 dirham, saya mengangkat tangan, saya berikan 4 dirham kepada Syekh Mansur. Terus ya kemudian Syekh Mansur ini mengatakan, saya akan didoakan 4 doa. Dan saya yakin doanya orang soleh dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kau minta? Kata majikan. Wahai majikan, yang saya minta, doakan majikan saya Syekh Mansur, semoga majikan saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala
dan taat kepada Allah dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Terdengar majikan tersebut mendengar budak meminta doa kepada orang yang soleh. Majikan tersebut mengatakan, wahai budak, dengarkan baik-baik, saksikanlah, mulai hari ini aku bertobat kepada Allah dan tidak akan mengulangi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu doa sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, engkau minta apa? Wahai majikan, yang kedua saya meminta doa kepada Syekh Mansur. Ya Syekh Mansur, doakan saya. Saya ini budak, ingin dibebaskan oleh majikan saya. Terdengar majikan tersebut, wahai budak, hari ini engkau aku bebaskan dari perbudakanku. Dua sudah dikabulkan oleh Allah. Terus yang ketiga, engkau minta apa? Yang ketiga, majikan, saya minta doa kepada Syekh Mansur. Ya Syekh Mansur, doakan saya. Saya pulang dari tempat ini mendapatkan rezeki dan menggantikan uang majikan saya. Terdengar majikan tersebut, langsung apa kata majikan? Wahai budak, ketahuilah yang aku berikan 4 dirham, aku sudah ikhlas dan aku tambahkan 50 dirham buat engkau. Subhanallah. Yang 4 dirham sudah tidak ada masalah, malah ditambah oleh majikan. Gara-gara apa? Doanya orang soleh. Terus yang keempat, kau minta apa? Yang keempat, saya minta doa kepada Syekh Mansur. Ya Syekh Mansur, doakan saya, doakan majikan saya, doakan orang-orang yang hadir. Mudah-mudahan semuanya diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah. Kemudian majikan ini, kalau ini saya tidak bisa mengabulkan doa, saya tidak bisa mengabulkan permintaan engkau yang nomor 4 ini, karena ini berurusan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita secara logika, kalau kita meminta doa kepada orang soleh, insya Allah doanya orang soleh tidak pernah tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan hadirnya malam ini kaulah sareng panjenengan dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Sahibul Hajah Ustaz Abdul Wahab sekeluarga mengadakan memperingati kelahirannya Nabi Muhammad. Semoga mendapatkan kecintaan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya kasih tahu, haulnya Kiai Abdul Hamid. Kiai Hamid ini seorang wali besar, Bapak. Mbian oning Kiai Hamid kan? Oning. Kama oning-oning melola. Banyuwangi. Pasuruan. Kiai Hamid ini seorang wali besar. Beliau ini dekat kepada Allah. Beliau ini tawadhu kepada gurunya. Gurunya ini yang bernama Habib Ja'far bin Shihan. Kiai Hamid ini salah satu dinaikkan darajahnya karena ada kecintaan kepada dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Setiap ada para habaib, beliau akhlaknya luar biasa. Ceritanya, waktu saya mondok di Probolinggo, ada satu cerita saat Kiai Abdul Hamid datang ke pondok pesantren Riyadhus Shalihin yang didirikan oleh Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi Probolinggo. Kiai Hamid ini saking tawaduknya, saking akhlaknya luar biasa, kalau berjalan ini sambil menunduk. Ditanya oleh santrinya, Kiai Hamid, kenapa engkau berjalan sambil menunduk? Apa masih belum dekat itu? Habib Muhammad, rumahnya Habib Muhammad masih jauh, Kiai Hamid. Apa jawaban beliau? Ketahuilah bagaimana aku tidak berakhlak kepada cucunya Rasulullah. Berjalan menunduk. Akhlaknya luar biasa.
Mohon semangkin enten. Bodoh kiai, bodoh habib, bodoh guru tolang, ada lah dus-dusan lah. Sepeda motoran asalepan, ayar belayaran. Sampai yang mengajarkan alif ba ta di musuh, tidak dikenal. Sampai sebelum belajar Al-Quran itu belajar alif ba ta, tak mungkin langsung baca Al-Quran. Maka dari itu kalau ada guru yang mengajarkan sampean, sampean harus hormati, hargai. Sebagaimana sampean dulunya diajarkan, dikenalkan kepada Allah, dikenalkan kepada Rasulullah. Bagaimana kita mengetahui tentang syariat-syariatnya Allah, mengetahui tentang bagaimana ini hukum haram, halal, mubah, sunnah. Kalau kita tidak dekat kepada guru-guru kita, mun sampai tidak dekat kepada ulama, pikir baik-baik. Mudah-mudahan malam Kak Dintah kaulah sareng panjenengan pulang dari sini. Semoga kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pulang dari sini hajat-hajat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pulang dari sini yang punya hutang dilunaskan oleh Allah. Oh, banyak mu dilatang hutang dina. Mekar. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi saya kocak mekar apa mekar je? Sallu ala Sayyidina Muhammad. Pulang dari sini semoga yang belum punya istri mudah-mudahan dapat istri yang solehah. Siap ini cek amin. Iki kiri bibinin sampean. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dicintai dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan sahibul hajah mudah-mudahan diberi sehat wal afiyah. Mudah-mudahan dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang hadir, mudah-mudahan hajat-hajat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait. Allahumma ja'alna minas sabirin wa ja'alna min dzakirin wa ja'alna min ibadis salihin. Allahumma tubna qabla al-maut warhamna indal maut wa la tu'adzibna ba'da al-maut. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara seterusipun inggi panikah barokah doa sepertama ya toraki deka ayahanda dari Ustadz Abdul Wahab Kiai Sugi ben senomor 2 ya toraki deka Al Mukarram Kiai Haji Abdul Mujib Marzuki kepada beliau berdua waktu ya toraki syafi'ina wa qurratu a'yunina sayyidil wujud sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Alhamdulillah jami'an anbiya'il mursalin syuhada wa syahidin ulama wa aminin hadratin nabiyina Adam bainaha wa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ar-Rahim wassallallahu alaihi ya Hadim Abdul Hamid bin Sitaja anika furqa wa nasraban Sitaja nasha anika fursa hadir pada kadin nake bini ratikani wa doa terima keserang Allah taala beri nikmat kafur campur kafur jawakan insyaallah kami terima ibu forong berdasarkan Allah Subhanahu wa taala laban ibu forong sareng para nabi ban barabanin Allah langkong Sitaja anika furqa wa nasraban Sitaja terima ya kejayan Gusti umat Gusti Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal qatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Salatan tabtahruna biha abwabar ridha wa taysir wa tuliku biha anna abwaba sirri wa tasir وتكن بها وليا ولنا سرا أنت ولينا ولنا فنعم المولى ونعم النصير رب العالمين يا من أدر الجميل وستر القبيح ولم يهد بالجريرة ولم يهدك اشتراء عظيم نشر التجاوز ويا واسع المغفرة ويا باسط يدير برحمة ويا سامع كل جواب ويا منتهى كل سقوى ويا كريم سمح عظيم المن ويا كل أسرار ويا متعدين قبل استقاقها يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا قيادة الأبد أسألك نسرقاتي في الدنيا لا تبدل رب العالمين الحمد رب العالمين اللهم إنا نسألك سلامة بالدين والدنيا والآخرة وعافية بالجسد وزيادة بالعلم وبركة برزقه وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت وإن لنا سكرة الموت ونجد من النار ونند النساء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وقرة أعين للمتقين إماما ربنا أنزلنا مائدة من السماء تكون عيدا لنا وإنا منك وارزقنا وأنت خير الرازقين وأنت خير الرازقين وأنت خير الرازقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talangkong manambi amin patepakin manambi ngoca amin ngangkui ain pas ibri ipalanceng amin maknana tahun saya doa antara muka selamat saya doakin wajawab tahun tak lebur beda sih ngocak amin amin kelero juga mana bingung kui ain mana maknana amin ini kemaknan orang sebuta-buta ketika saya doa antara tercira Islam dunia akhirat amin amin terbuta agapi sedekah bah sebenar amin atau amin pada kini mon amin ni kedua makna istajib juga bermakna orang yang percaya kata Sayyiduna Muhammad al-Amin. Jadi makin kerja amin pada bahasa doa. Jadi ngas cete. Faham ini? Sami sering salam, mohon berdiri kalau salam. Jawab tepat sebab salam di kedua. Saya doakin pesan tak jawab setepak kelero. Assalamualaikum kan makna mantar muka keselamatan ibu kia kesambian kapi. Salam ke saya. Saya jawab ni ke wajib, saya ulap salam ni ke sunnah. Kan kerajaan panjenengan kenjerna. Ngiring di antara doakin setelah umat Islam Indonesia, ulama-ulama Indonesia, para umara Indonesia, minal muslimin wal muslimat, mentermuka oleh taufik hidayah. Muka-muka Indonesia tetia negara sedabukin Allah baldatun tayyibah wa rabbun ghafur. Muka-muka Kabupaten Jember khususnya wilayah Kecamatan Buger oleh ridha rahmat pengapuran Allah setajana mukminin mukminat al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazida Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik
سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملك والملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم يا الله أوصل وبلغ ثواب ما قرأنا من سورة الفاتحة وسورة ياسين وما صلينا وثواب هذه الصدقات إلى حضرة رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحاب أزواجه وأولاد ذريته وأهل بيته أجمعين وأوصل لهم إلى أرواح آبائه وأمهاته وأجداده وجداته الأستاذ عبد الوهاب وزوجته حجي رملة وإلى جميع آبائنا وآباء الحاضرين ها هنا وأمهاتنا وأمهاتهم وأجدادنا وأجدادهم جداتنا وجداتهم ومشايخنا ومشايخهم ومؤلمينا ومؤلميهم وأساتذنا وأساتذهم وحواشينا وحواشيهم ومن انتسب إلينا وإليهم وأوصل اللهم إلى أرواح من حسناهم في هذه الساعة وأنت عالم بأسمائهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وسع مدخلهم وتقبل حسناتهم وكفر سيئاتهم وارفع درجاتهم في الجنة. اللهم ارفع لهم الدرجات وكفر عنهم السيئات وضاعف لهم الحسنات وأدخلهم الجنة بغير حساب. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. اللهم احشرهم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم افتح بواب السماء لروحهم. اللهم ارفع عنا القحط والغلاء والوباء والفتن والجور وسائر أنواع البلاء من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين وجهادهم عامة. اللهم ادفع عنا شر الطاغين والظالمين والحاسدين والمعتدين بما شئت عاجلا أو غير عاجل في لطف وعافية. اللهم أهلك الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك ويحاربون المسلمين. اللهم اغفر لنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وارحمنا والمسلمين وانصرنا والمسلمين وسلمنا والمسلمين. اللهم وفق وحد ولاة مسلمي إندونيسيا وعلماءهم وزعماءهم ورعاياهم إلى صراط مستقيم. اللهم وفق وحد ولاة مسلمي إندونيسيا وعلماءهم وزعماءهم ورعاياهم إلى صراط مستقيم وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدنا وإياهم لأحسن الأخلاق واصرف عنا وعنهم سيئها إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وارحمنا والمسلمين وانصرنا والمسلمين وسلمنا والمسلمين من آفات الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم يا الله اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا وارحم من حضر ها هنا وارحم من سمعها ها هنا وارحم من اجتمع ها هنا بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم يا الله اجعل بلدتنا إندونيسيا بلدة طيبة وأنت غفور رحيم. اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا بلدة طيبة وأنت غفور رحيم. اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا بلدة طيبة وأنت غفور رحيم بجاه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين لنا ولكم ولهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك صراط الذين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin rahimakumullah, dengan berakhirnya doa tadi maka berakhir pula acara pada malam hari ini. Badan kaulah Ali Wafa Kamil, mohon maaf mungkin pada kekhilafan kata maupun yang lainnya. Sekadin to pematur
wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala